Magluto dita karon og adobo nga liog sa manok na halang. Kay mag-adobo man tag liog sa manok na halang, amatik oy naisili og atong lamas ahos ra aron lami kayo ba. Og wa na tay intro diha, ato nang gigisa ang atong ahos og sili aron muhumot kay atong ahos og muhalang pod kay ang atong sili ba. Sa walay pagdugay-dugay, ato nang gilunod ang atong liog sa manok. Pagkahuman tog lunod sa liog sa manok, atong bubuan og pinalami kaayo. Ug niya pa isa para mulami gyud kayo ang atong adobo na liog sa manok. Ato po rin labtikan og gamay ng asiti aron mo itom-itom pod ang atong adobo. Pag human tog labtik sa asiti, ato pong butangan og pundador aron mulami kayo ang atong adobong liog sa manok. Pag human ato dihagbutang sa atong pundador, ato lang paabuton na mosurop ang pundador sa atong liog sa manok. Kay misurop naman ang atong pundador, ato nang labtikan og sibuyas na bombay. Ug diha kay nahuman na natong lunod atong tanang kinahanglan ilunod, matik oy luto na ali mga unta. Daghan kayong salamat sa pagtan-aw ani nga video. Ay kamong kalimot sa pag-like og share ani nga video para makatabang sa akong small community. Ug dalaygon ang Dios sa tanan.